wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullahu ta'ala. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahaba. Ya Rabbi warda 'ani sunana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Habib Allah. Ya Rabbi salli ala السعادة
وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي الفتيين جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله. سلام عليك الله الله يا رفيع شاني ودرجي الفتيين جيرة العالمين الله الله ويل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله. سلام عليك الله الله يا رفيع شاني ودرجي الفتيين رد العالمين الله الله يا ويل الجود والكرم. وبآيات القرآن علوم تنتهي فينا أخال وعني تعرف البطحاء وتعرفنا وصفا والبيت يالفنا يا رسول الله. سلام عليك الله عشاني ودرجي الفتيين رد العالمين الله الله إلى الجود والكرم. وعلنا المعنى وخائف منا تعلم الأذى وكن ولنا الخير الأنام وعلي المرتضى حسب يا رسول الله. سلام عليك الله يا رفيع شاني ودرجي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعذودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندب مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب فالقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para bapak ibu pimpinan yang kami hormati, bapak ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya karena kita gembira, senang dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus senang? Kenapa kita harus gembira? Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu terlihat di surat Yunus. Qul bi fadlillah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah. Imam atau Syekh Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Kanjeng Nabi dan juga saudaranya Kanjeng Nabi, beliau itu memberikan tafsir karena beliau adalah turjumanul Quran. Yang dikatakan bi fadlillah adalah ilmu. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Dengan hal itu kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dengan adanya ilmu, dengan adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk gembira. Jangankan kita, salah satu tokoh kafir Abu Lahab saja ketika gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu setiap hari Senin diberikan keringanan, dispensasi oleh Allah, diringankan siksanya di neraka.
Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini gembira sekali sampai dengan memerdekakan budaknya, yaitu yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dengan dimerdekakan itu, maka Allah ternyata berkenan untuk memberikan keringanan. Kalau saja Abu Lahab ini diberikan keringanan, apalagi kita umatnya Rasulullah yang senang dan gembira dengan Rasulullah dan juga beriman dengan Rasulullah, tentu kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Amin ya rabbal alamin. Salah satu dari makalah atau ada disebutkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra, itu yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada beberapa makalah dari para sahabat. Saya sebutkan satu saja, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ketika kita itu merasa senang, kemudian kita menafkahkan, ya, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar mengatakan, orang yang menafkahkan, memberikan derma sedekah walaupun 1 dirham. Pinten 1 dirham niku? Mungkin 10.000 atau 20.000, kecil ya, tidak sebesar uang dinar. Hanya menafkahkan misalnya 10-20.000, kita dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi teman beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa tidak senang kita bisa berteman dengan Sayyidina Abu Bakar yang sudah pasti terjamin berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu as-sabiquna al-awwalun. Ya, jadi ini di antara hal kenapa kita ketika Maulid ada yang diminta untuk bersedekah dengan buah-buahan, dengan nasi, dengan lauknya juga dan sebagainya. Ini adalah semata-mata untuk menghormati, karena kita sebagai umatnya Rasulullah mengekspresikan dengan kegembiraan kita, kesenangan kita atas lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kita membaca salawat. Salah satunya kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi, karena beliaulah, dengan perantara beliaulah kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa beriman dan sebagainya. Demikian nanti lebih lanjut beberapa isi dari Maulidut Tiba atau yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai nanti akan dijelaskan oleh kita minta Ustadz Bayu Al-Mukarram, Ustadz Bayu yang juga pengasuh majelis Jagat Sholawat, ya, untuk memberikan penjelasan uraian berkaitan dengan apa yang ada dalam Maulidut Tiba, yang diantaranya salah satu saja di pembuka tadi kita membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala, dan seterusnya. Itu adalah doa, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim, rahmat yang agung kepada Rasulullah SAW. Dan sampai di akhir tadi ada kita memohon kepada Rasulullah, kita mohon kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian nanti disambung dan diteruskan oleh Ustadz Bayu. Monggo fali tafadhal. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para asatid, para pimpinan di SMP Islam Sabilah Malang, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, beserta ananda semua yang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasyukurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan dicari oleh Kanjeng Nabi besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada suatu kaidah fikih yang mengatakan
ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib wa ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dilaksanakan kecuali dengan suatu perantara, maka perantara itu hukumnya mengikuti tujuannya, yaitu menjadi wajib. Sesuatu kesunahan yang tidak bisa dilaksanakan kecuali juga dengan suatu perantara, maka perantara itu menjadi hukumnya sunnah juga. Sebagai satu contoh, kita ingin sholat tahajud malam hari. Tahajud itu hukumnya sunnah, dan kita tidak bisa bangun melaksanakan tahajud kecuali kita memasang alarm. Maka hukum memasang alarm itu mengikuti tujuan kita memasang alarm, yaitu untuk sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu hukumnya sunnah, maka memasang alarm itu hukumnya adalah sunnah bagi panjenengan yang niat untuk melaksanakan tahajud. Kalau seandainya panjenengan memasang alarm untuk sholat subuh, dan sholat subuh itu hukumnya fardu ain wajib, maka hukumnya panjenengan memasang alarm karena tidak bisa bangun kalau tidak ada alarm, wajib bagi panjenengan. Kita pakai kacamata untuk membaca Quran, dan kita tidak bisa baca Quran kecuali harus dengan menggunakan bantuan kacamata, maka hukum memakai kacamata itu mengikuti hukum membaca Al-Quran, yaitu sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, artinya apa? Kita melaksanakan maulid Nabi, maulid bukan tujuan kita. Maulid adalah perantara. Tujuan kita adalah menanamkan mahabbah, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau cinta kenal kepada Rasulullah hukumnya wajib, maka melaksanakan maulid hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena kita tidak bisa kenal Kanjeng Nabi kecuali hanya melalui maulid, kecuali hanya melalui belajar syama'il, perilaku Rasulullah, dan itu dibacakan ketika maulid. Maka hukum maulid ini mengikuti tujuannya. Ini yang harus kita pahamkan, bahwasanya maulid bukan tujuan kita. Kumpul-kumpul begini bukan tujuan. Tujuan kita yang hakiki adalah menanamkan mahabbah, menumbuhkan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada mahabbah sebelum ma'rifah, tidak ada cinta sebelum kenal dulu. Maka cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW melalui syama'il, melalui pembacaan maulid seperti ini, melalui qasidah-qasidah yang memuji beliau, kita jadi tahu, oh Rasulullah itu seperti ini perangai beliau, oh Rasulullah itu seperti ini kalau makan, oh Rasulullah itu seperti ini kalau berjalan. Sehingga dari kenal itulah akan tumbuh mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka hukum maulid ini mengikuti tujuannya, yaitu untuk menumbuhkan cinta dan makrifat kepada Rasulullah. Maka bisa jadi maulid itu hukumnya adalah sunnah, atau bahkan bisa menjadi wajib kalau memang kita tidak bisa kenal kecuali dengan cara maulid Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai ini ada satu bagian yang penting, yang pokok, yang sering kami sampaikan ketika kami majelis di mana-mana. Tolong ini jangan ditinggal, karena ini merupakan ruh dari kitab Maulid Dibai. Ada di bagian belakang sebelum pembacaan doa, mungkin dua rawi sebelum ya Badrotim itu ada satu rawi, ada satu bagian yang sangat penting dan merupakan inti dan rangkuman daripada syama'il atau dari Maulid Tiba ini, yang bunyi awalnya begini: wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, paling bagusnya, khalqan fisik beliau, wa khuluqan maupun akhlak beliau. Rasulullah itu kalau digambarkan ketampanan itu ada 100%. 25% kasihkan Nabi Yusuf, 25% dibagi ke umat sak donya mulai zaman dulu hingga hari kiamat. Jadi Ustadz Ihsan, Pak Andi, Pak Arif itu gantengnya seperti itu. 25% yang dibagi ke 50% diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini ada maziyah yang sering orang mungkin tidak tahu, bahwa Rasulullah ketampanannya punya maziyah. Ketampannya Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah menjatuhkan fitnah sehingga terjadi peristiwa robeknya baju belakang beliau itu. Bahkan ketika Zulaikha memamerkan Nabi Yusuf di hadapan teman-temannya ibu-ibu PKK itu diundang, kemudian
dipamerkan Nabi Yusuf disuruh keluar lewat, mereka dihidangkan apel dan pisau. Mereka mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka perempuan-perempuan itu terperangah sampai mereka tidak terasa memotong jari-jari mereka sendiri. Itu ketampannya Nabi Yusuf, pernah sempat menjadi fitnah. Bahkan sampai Zulaikha sendiri pernah mengunci Nabi Yusuf di dalam kamar sehingga terjadi peristiwa robeknya baju belakang beliau. Wa amma Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad ketampanannya lebih 50%, tapi ketampanannya Muhammad tidak pernah menjadi fitnah bagi umatnya. Karena ketampanan beliau itu adalah haibah, memunculkan rasa wibawa. Sehingga ketika orang memandang itu tidak berani lama-lama, mesti dingkluk. Perempuan kalau memandang Kanjeng Nabi itu mesti aura haibah, nur wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat mereka itu tertunduk. Ini keistimewaan perbedaan ketampanannya Rasulullah dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Ketampanannya Rasulullah tidak pernah menimbulkan satu fitnah. Tetapi ini juga tidak bisa kita tiru. Wis ono ning ngene iki kita ini ya. Wis wujudnya kita tidak pernah ngajukan proposal kepada Allah, proposal minta hidungnya panjang 1 meter, tidak bisa. Adanya kita seperti ini, kita tidak bisa tiru. Tapi yang kita tiru adalah akhlak beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau itu kecil, beliau ada irhasot. Apa irhas? Satu keistimewaan yang diberikan Allah sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abrahah beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah. Jadi orang dulu kalau ngeri tahun itu, kenapa dikatakan tahun gajah? Karena tahun itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh Abrahah. Oh, sampean lahirnya tahun piro? Gak ngerti ngapa kok biyen ono gunung meledos tahun itu. Orang dulu begitu, sama di Mekah itu ngelingnya begitu. Ingatnya itu dengan cara mereka mengingat ada peristiwa besar tahun itu, yaitu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah. Sayyid Abdul Muttalib kakeknya beliau ketika dihadang Abrahah datang ke Mekah, orang-orang Mekah disuruh untuk pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit Singitan. Kemudian Abrahah datang, Sayyid Abdul Muttalib cuma mengatakan, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah ini sakarepku, karena Ka'bah ini adalah Baitullah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itulah kemudian Allah mengirimkan burung ababil. Di sini terlihat irhas perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah melindungi beliau. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, tahun itu lahir, tapi digagalkan karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita contoh dari Abdul Muttalib. Beliau punya sikap tafwid, pasrah bongkoan, tafwid itu bahasanya begitu. Lo nggak melakukan apa-apa, sakar pesampaian. Sebagai penutup, jawel-jawel sama Pak Hisisan. Sebagai penutup, kita perlu mencontoh beliau, Sayyid Abdul Muttalib ketika melindungi Ka'bah itu. Beliau memasrahkan kepada Allah Ta'ala. Dan tingkat tawakal beliau sudah mencapai makom tafwid ya. Jadi tawakal, taslim, tafwid itu ada 3 tingkatan. Tawakal itu dilakukan oleh orang seperti kita karena masih terkontaminasi dosa, sehingga kita harus berjuang, Allah kemudian turun, pertolongan Allah kemudian turun. Taslim tingkat di atasnya, tidak melakukan apa-apa, itu seperti bayi di dalam kandungan, tidak tahu nangis, tidak pernah minta makan, tapi terus mendapatkan makan karena masih suci. Di atasnya adalah makom tafwid. Tafwid itu seperti makomnya Sayyid Abdul Muttalib, diserang oleh Abrahah, tidak melakukan apa-apa. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, tidak melakukan apa-apa. Tapi disitulah Allah kemudian proaktif melindungi hamba-hambanya yang tafwid, betul-betul pasrah bongkoan kepada Allah Ta'ala. Jadi inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita meneladani akhlak beliau SAW dan menyadari kesempurnaan beliau SAW, dan kita memperbanyak hubungan dengan Rasulullah SAW melalui berselawat kepada beliau, sehingga tercipta satu alaqah ruhaniyah, hubungan batin yang kuat antara kita dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشارا زاد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلأت السماوات والأرض وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله ولم تنزل تراء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإضراب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وظلي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروسنا الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نور العين مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
الحسين مرحبا حوضك صفي المبرد مرحبا وردنا يا من نشوري مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا ما رأينا العيس حنا مرحبا بصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين والغمام قد أضل مرحبا مرحبا والملائكة صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد حسين مرحبا مرحبا وأتاك العود يبكي مرحبا مرحبا وأنت ليلا بين يديك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد حسين مرحبا مرحبا عندما شد المحامل وانت نادى للرحيل جئت معدا حسين قلت كيف لي يا دليل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نحو تلك المنازل يا الله بالعشي والبكور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كل من في الكون هاموا يا الله فيك يا باقي الجبين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين
فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد الهداية مكحولا بكون الهداية فأشرق ببهاء الفضاء تنال الكون من نوره وأضاء ودخل بيقظ من يدي من بقي من الخلق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود شربات ورمية الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجى كل جبار من الجن وهو بصولة سلطانته ذليل خاضع لما دلق من سنه النور الساطع واسرق من بايده اللامي حتى عرض على المراجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله إياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذي الحرمة واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أعطنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ينزلها ورحمنا يوم يشفع لخالق فترمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافل عنك وعلى أن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برياض المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة فضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا من عمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتن هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربا هنيئة لا بعدها أبدا حشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا والمشايخنا ولمعلمين وذي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.